Hello, hello, and hello. Hola, hola y hola. So, no more competition. Así que se acabó la competencia. No more making some leaders more important than others. No hacer más importantes a algunos líderes que a otros. The only one we promote is Jesus. Al único que promovemos es a Jesús. So, look what he says. Entonces, mira lo que dice. Verse 7. Versículo 7. For what makes a distinction between you and someone else? Porque, ¿qué diferencia hay entre ustedes y los demás? And what do you have that grace has not given to you? ¿Y qué tienes tú que no te haya dado la gracia? Oh my goodness, I wish every Christian would tell himself this every single day before the start of the day. Wow, desearía que cada cristiano se dijera esto todos los días antes de comenzar el día. You know, I've told myself, I don't know how many hundreds of times. Sabes, me lo he dicho a mí mismo no sé cuántos cientos de veces. Reinhard, don't you ever dare to think that anything you have is of yourself. Reinhard, nunca te atrevas a pensar que algo de lo que tienes es de ti mismo. Sometimes I get so overwhelmed by the incredible grace of God in my life. A veces me siento tan asombrado por la inmensa gracia de Dios en mi vida. You know, I see so many people not finishing well. Veo a tanta gente que no terminan bien. I see so many people starting out hot for Jesus and then somehow they lose it on the way. Veo a tanta gente que empiezan ardiendo por Jesús y luego de alguna manera lo pierden por el camino. And every day I think, God, why have you given so much grace to me? Y cada día pienso, Dios, ¿por qué me has dado tanta gracia? Why do I still stand? ¿Por qué sigo en pie? Why have you allowed me to impact not only the German-speaking world, but so many other nations in the world? ¿Por qué me has permitido influir no solo en el mundo de habla alemana, sino en tantas otras naciones del mundo? And the only answer I can find is grace has given this to me. Y la única respuesta que encuentro es que la gracia me lo ha dado. Can you imagine if every Christian in the world, ¿Te imaginas si cada cristiano en el mundo, every single morning would tell themselves, cada mañana se dijera a sí mismo, I have nothing that grace has not given to me? no tengo nada que la gracia no me haya dado? Wouldn't it be beautiful? ¿No sería hermoso? Do you know what would happen? ¿Sabes lo que ocurriría? It is the absolute end of every human boasting inside of the Christian world. Sería el fin absoluto de toda jactancia humana dentro del mundo cristiano. It's, if grace is given to me, then what can I brag about? Si la gracia me lo ha dado todo, entonces ¿de qué puedo presumir? And if it's not been given to me by grace, Y si no me ha sido dado por gracia, then it means it's my effort, my power, my gifts, my talents. Oh my goodness, that's not going to work very well. entonces significa que es mi esfuerzo, mi poder, mis dones, mis talentos, o no, eso no va a funcionar muy bien. So Paul is trying to bring the Corinthians back down to reality. Entonces Pablo está tratando de traer a los corintios de vuelta a la realidad. He's saying, you show me what you have, and grace has not given it to you. Él está diciendo, muéstrame lo que tienes y que la gracia no te haya dado. Look, he continues. Mira, él continúa. And if you received it as a gift, why do you boast as though there is something special about you? Y si lo has recibido como un regalo, ¿por qué presumes como si fuera algo especial? Think, Piensa, do I love to teach people all over the world? ¿me gusta enseñar a la gente de todo el mundo? I do. Sí, me encanta. Do you know, just last week I was remembering Sabes, justo la semana pasada estaba recordando that in October of 2000, que en octubre del 2000, 23 years ago, hace 23 años, an incredible, powerful prophet from the United Kingdom, un gran y poderoso profeta del Reino Unido he was in Vienna where we were leading a church and we invited him to minister there. estaba en Viena, donde estábamos liderando una iglesia y lo invitamos a ministrar allí. And he picked me out of the crowd to prophesy over me. Y él me escogió entre la multitud para profetizar sobre mí. And among many other beautiful things that he prophesied that have been fulfilled, Y entre muchas de las cosas hermosas que profetizó y que se han cumplido, he also said this. también dijo esto. He said, and you have an incredible knowledge of the Word of God. Dijo, y tú tienes un conocimiento extraordinario de la palabra de Dios. And God is going to use that to build up and edify his body. Y Dios va a usar eso para construir y edificar su cuerpo. You know, and I dare not for one moment think ¿Sabes? Y no me atrevo ni por un momento a pensar that as God uses me to teach people the Word of God in so many nations of the world, que como Dios me usa para enseñar a la gente la palabra de Dios en tantas naciones del mundo, that this has anything to do with me studying and loving to read and study. que tiene algo que ver con que yo estudie, llame leer y estudiar la palabra. I love to study, yes. Yo amo estudiar, sí. Love to go through the Greek and Hebrew and figure things out. Me encanta ir a través del griego y el hebreo y descubrir cosas. But look, Pero mira, it has been
given to me by grace. Me ha sido dado por gracia. That's why Paul said, if you've received it as a gift, why do you boast as though there is something special about you? Por eso Pablo dice, si lo has recibido como un regalo, ¿por qué presumes como si fueras algo especial? Guys, me teaching you the new covenant has nothing to do with me. Amigos, que yo enseñe acerca del nuevo pacto no tiene nada que ver conmigo. It doesn't make me special. Grace has given me the gift to teach you. No me hace especial, la gracia me ha dado el don de enseñarles. Grace has opened my eyes to see. La gracia me ha abierto los ojos para ver. Grace has given me a school of the prophetic and supernatural. La gracia me ha dado una escuela de lo profético y sobrenatural. Why should there be anything special about me when it's grace that has given it? ¿Por qué debería haber algo especial en mí cuando es la gracia la que me lo ha dado? And yet, something in the human nature always seems to want to say, didn't you see how great I was? Y sin embargo, algo en la naturaleza humana siempre parece querer decir, ¿no has visto lo grande que soy? Do you know what I've taught myself to do? ¿Sabes lo que me he enseñado a hacer? When I have stepped off a big stage having preached to thousands, which Daniel admitted so many times, Cuando he bajado de un gran escenario habiendo predicado a miles, lo cual Daniel y yo hicimos tantas veces, and we have seen signs, wonders, miracle, manifestation of the Spirit of God, y hemos visto señales, maravillas, manifestaciones milagrosas del Espíritu de Dios, and I walk off the stage and thoughts come to my heart, y me bajo del escenario y los pensamientos vienen a mi corazón, man, Reinhard, tonight you did great. hombre, Reinhard, esta noche lo hiciste muy bien. I always quick pause myself and say, Satan, go behind me. Siempre me detengo rápidamente y digo, aléjate de mí, Satanás. You know, Jesus said that to Peter too, and seemingly Peter was speaking. ¿Sabes? Jesús le dijo esto también a Pedro cuando parecía que Pedro estaba hablando. But these words were inspired by the evil one. Pero estas palabras fueron inspiradas por el maligno. So I believe the thoughts that we are great, but in reality it was grace, are inspired by the evil one. Entonces creo que esos pensamientos de que somos grandes son inspirados por el maligno cuando en realidad es por gracia. Because you know why? ¿Sabes por qué? It's called pride, and pride comes from the evil one. Se llama orgullo y el orgullo viene del maligno. So, Por lo tanto, the most powerful human being used by God in this world is not anything special. el ser humano más poderoso usado por Dios en este mundo no es nada especial. Isn't that beautiful? ¿No es hermoso? That's what Paul says. Así que Pablo dice, Why do you boast as though there is something special about you? ¿por qué te jactas como si fueras algo especial? Look, we are all special before Jesus, Mira, todos somos especiales ante Jesús, but not because of what we've done. pero no por lo que hemos hecho. That's a beautiful thought. Ese es un hermoso pensamiento. See you guys. Nos vemos, amigos.